আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। शनिवार को मंत्री अनिमेश देववर्मा ने बरदुआली में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस ऑफिस का दौरा किया। दौरे के दौरान मंत्री अनिमेश देववर्मा ने नई बिल्डिंग परिसर का दौरा किया और साथ ही वहां काम करने वाले कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की। मंत्री ने प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कर्मचारियों से वहां के काम करने का माहौल, सुविधाओं और अलग अलग समस्याओं को ध्यान से सुना। मंत्री अनिमेश देववर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में सरकार पॉजिटिव कदम उठाएगी। सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को नेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड करने के मकसद से मॉडर्न बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसके तहत जर्मनी और फ्रांस समेत कई डेवलप्ड देशों से स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लाए जा रहे हैं। मंत्री अनिमेश देववर्मा ने उम्मीद जताई है कि अगर यह पहल लागू होता है तो प्रिंटिंग प्रेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्वालिटी और भी बेहतर होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शामिल करके राज्य के सरकारी प्रिंटिंग सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाना है। ত্রিপুরার প্রিন্টিং অ্যান্ড স্টেশনারি ডিপার্টমেন্ট ভারতবর্ষে যেমন উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক এই কয়েকটি প্রদেশের প্রিন্টিং অ্যান্ড স্টেশনারি প্রতিষ্ঠান একজন খুব উজ্জ্বল এবং কাজের দিক থেকে এরা দেশের মধ্যে এগিয়ে থাকে। আমাদের প্রিন্টিং অ্যান্ড স্টেশনারি প্রতিষ্ঠানটাকে আমরা সেই লেভেলে নিতে চাই। স্যার আপনি হয়তো একটা হলো তারা বলছে যে তাদের যে কোয়ার্টারটা আছে সেখানে রেনোভেশনের দরকার আছে, অল্প খানিকটা জায়গায় বাউন্ডারি ওয়ালের সমস্যা আছে, এগুলো করতে হবে। যারা বাইন্ডিংয়ের কাজ করছে তারা বলছে যে নতুন যন্ত্রাদির দরকার, অনেকগুলো এগিয়ে গেছে টেকনোলজি, সেখানে তাদের নতুন মেশিনারির দরকার। এটা আমাদের বাজেটে আছে, ইতিমধ্যে আমরা সরকারি প্রসেস শুরু করে দেব এবং ওই মেশিনগুলো চলে আসবে। ভারতবর্ষের থেকে তো আর আসছে না, এগুলো জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের থেকে এগুলো আমদানি করা হয়। এই প্রসেসগুলো চালু।